ni ne real pa me basa menum atoi dia ekoso papa me feel say Ghana ye hiam paibo pa papa we ya na minim say afi beso a Awurade da ne ho adi kirewo ewo eye honhom niam mu we ni bibi sa esi yo me dan say say obi a oba ye program no ye 31st all night no ye kan atorenchema e bisisi afi ene niema ewu a e bisisi eni enyan de metumi aka ne say papa so hwetro simu a enura no mete se na say amanyofo me bi person mo di ade we ye amanyosem me feel say eniema say si a ho senke fre asofo sebe omudimu nanka yamo maba mukase fidie so abetena ho nanka omususu aka de omunim kakra akire omusu yindie no omadwene bada bia no bibi sesi a eyamenyokofu ya na efre omo an na emo omo kasa omo an na emo omo akire omadwene ne binu de ye politics ne binu mo eye esa na koma asa sebe ye de Ghana ma amanyofo ko fonko an ase omutimi take omo decision ene sentrofo omo se duru tambia mo ma asofo ko am omo kasa eye bare nsem bi sei no me feel say eyem paibo na o se Ghana yebo papa so hwetro semu a bi ntia me pese obi de be ya amanyosem no ana so obi de ye nuane wuo no ebe bata o man pani bi ho se bia o man pani bi betena Ghana konya so ene bia amusuo ni asebia si no me pese ye be kono saa ye ba se ye be kono saa bia ene papa ye odi otutu fom ye odi oduaye ena ye wo me ogu sunsuo ma ne fiye so he second Samuel chapter 21 we dia ma me brebe 2 minutes bi na me mfan kanse ni mate ohin kese bi ne fe ni David ebetena akonya so Israel na obetena akonya no so no man ani je pa frise omu poso ema wonyamimpo eposo enti David betena akonya no so no man ni nyina frise niama bekoso yie enti omu de anigye receive David ba David betena akonya no so no papa na mamuo emfie miensa ewo nanim na nya kura in fact atowenchem nyama basabasa bi sisi Ghana haibi afi kura de enko wiase e kom kese kura sensi ema tese papa na Israel na ye dene ena nkrofo se na nya odifo Samuel ena de horn of oil ekwa anointed David esra na nguse nyame yi no e de na ma Israel no nyame reject Saul na de nti no obi nyame ansra no nyame yi na ma o men ya betena konya so na so still Israel ko yi na fe kura de ekom kese na besi o man mu ade David musuo bi na ono so no de abetena konya so ana na se de na ekoso ade ne ha David na David ko nyame nim bompaye papa tie ni o na David bompaye na Awurade ka che David se David enya wo ana wo musuo bi na ba o man no so na embom so ano tia konya no so no firi so aba betena so no biribi koso amwa na saadi na koso amwa na ehu atorenchem na aba oman no so sisi ede na koso a se Saul ekum Gibeonite wo bi ama se na onyame ani anye ho enti no Awurade kasa kire David se onfa Gibeonite wo no na omusa omo se ede ade ena omo pe a omo akoma beto omo yem Gibeonite wo no so ka kire David se omo pe Saul ma akoma nson David enyi omo enfomo ma omo ansa na omo akoma to omo yem na ne ya Saul ede ye wo omo etoro omo se hwe omo mogya gu ye no omo so nya ne dimfa mpia kansa na omo akoma ato omo yem ena David eyi Saul ma 7 ede omo ma Gibeonite we ema Gibeonite we ede Saul ma esensen ya so hangi omo hye omo akomfo ema omo nyina wuwi ansana
atorenchama na ekoso Israel no e free Israel so ansa na David amamuo etimi akoso yie enu ntini papa so bi dia de we ya manyosem se bia ya man pani betena Ghana konya so na e bia musuo bi edi na chi na amasa ne ma we nyina ekoso enti on resign as a president na kwa bi su no sabi mentini amia bi ase e wa ha yempafia di biribia be hye o man pani bia ade a wo se ye ne se ebi asida wo Bible mu ebra David e de Saul mamman a yekunkum omo no na atorenchem free Israel so afa David amamu na ko so enti na problem ni nye David ba satan e David bremu so na sa atorenchem ni sisiye enti so bi pagya san semodi kwase o man pani otia konya so no na ye bibia na sani patrono me ne nya adwene why the lay foundation no edi ne baaye enunti na da bia na ye kasa na nkrofo bi e de enuma sema ya amanyosem na bi di yakem ne patro ye nhwie mogya ngu emfa nyi position amanyofo ko obi nhwie mogya gu di ayi posida papa nye no kra nye ho kra de me pese me ko ho no kra sesi ba de pese me kire ne se me pa mo chewo ye nhwie mogya ngu emfa enyi position se me pese me ye president enti me kunanti ko baabi no ya kire me se age se ya rituals bi kunkum na nhwie bi de na nhwie hyehye fom kunkum ofrifo anase kunkum nipa bi ema papa san ye mani nyina no obetena konya no so anase se bibi sa ba aya na edane musuo esa de mo man no na papa ye no ye nimnyama bat ye nkasa bebre na me ma nyune se nansen me nkasa bebre sa ba de me pese me kire se mo bi amfa se mo nyama nyosem ema obi metena se nkase yama na Kufuor don resign anana na resign as a president David because David blemu na si ye no David ko nyame anim no onyame ma David hui de emma sa de no course na ye David infom so na ye so infom so but esunsun so ba David so enti so bi kasa na nando resign a me kasa ma na nando but hono me mentiafe we nye se ye de be hye amanyoko bi anaso man pani bi de aduri eyempaibo enti mi de ansa na me no be kasa awie ne de mesre Ghana fo nyina ne se enya me koso na nya normal ani afa no namu ni afa no se eye we ne ye we but na ye refri sunsun enso so de yakoka bibi ama bibi ye bibi because adi bi on mensi kwa ye nua mahama wo we no enya normal so wo hwe video ni bia utun sa ade no odwene nsi so de yakofa sa ade ne baaye ni papa timi nye trimodin etimi hwe nyame ni mpa etimi ya sa ade we ya se sunsun bia mumangura obi a ontimi nya sa ade we me se me kese obiti you know block amode bonu no block more than 7 edu ba bi kra no wo so wonwi mo fa bimra na papa ade akra ya me yakra me de video no me hwe kakra kra ne se o tiemo o se me nya kromfo me captain na me officer na mo de mo fa me ko police station ye du hono mo a wo behu o ma fi e ma video no kam sa brantie bi kra stop wo so mo nyai aso still oh na papa enti e betno mai mu ama bibi se akoso mesre Ghana security for mesre IGP ene asoja fo mpanifo no mo o hwe Ghana bo o man ho ban se mesre wo mo se dem eniama ekono sana Boko Haram yi eye ya bibi sa aba besi Nigeria ha adwene hwe papa yaudi e hyenkrofo bi se plan na Ghana ekode ne papa ye nyina ye life danger wonna mo bi betina kasa kromfo ye beku be wie ne hu sese na nye kromfo na smesi ta enye abenti no sese aba enti papa na mi de mesre Ghana ne se adu bra se Ghana for empire Assemblies of God Pentecost Action Central Gospel any nsori ya wo Ghana ha mesre se yakwa asori anke yin donkre ba kunsuo na nke yemmompa yensu nyame so ntiam nche awrade anase se betumi kura nke yon organize prayer na nka Ghana yin nyina yenkohia na nke yensu nyame so na ewuo ni sa to renchem we obetumi twesika na watwa nipati Ghana yete ya na nya sa na yete Ghana fo so moja Ghana fo yempetu trasem na we free hefa
enra metri se mpaebo bi kɔ so efa saa nyeme ye sisie ni ade nya ntesɛn no krapa papa ye ni abre na ye de ye ntena se kosisi abɛbɔ mpa ya ama enema bi wenu mafiri ho because papa ya se o man ya team eja nsuo timi tɔ na eja ennamu na kum nipa bebree o man ya team obetie sie so obi ya beifo na yesi na bo akunu adan o man ya team ya si kuma se kajetia wo mu pa obi kromfo o ma sina bo de se kan wo na akunu na as fan se baby na nsen ya baby ya si police fo bi o mu kan ya hye no na papa ade na ekosu ase eya doso dodo ni kwase ya klase eya hwe ha na nyame nhira mo so senkrofo sensem se ba mo so kutam na mu gina mu na mo timi bo ho dawro ka ma sebe de na so den kura no otimi tibi etu ho na mo na me de ni gitum sempaibo ne yenyai yeguso bompa na emom ba akofo nkyere damfo enam nipa ba akopesu ntimi entwe so no mafie entino nka weenu mu bono na weenu mu so bo nti mesra sofo wo Ghana nyina se we de Misra Christian Council Pentecostal Council ene council ahodo a wo man mu ene nsore mi jimudi minim se musugu nyame so a otie agrofo betamcho yenko nyame enim ne yemompae na mi gitum se saade we to bi twa enya de a ebeto aso bi eto bi twa papa ene yebeda asena bompae ma omaye yo medase erwadi a utumi brutumi nyina so enano ntemse bi koso Israel David eba wanim awon paibo kwanso na kire ne de wonye erade me ginam eni asofo eni a Christopher wo man mu eni sebe omo wo adwen papa mo man ye man pani eni omo ono mu ye adwuma ye ginam ye srew ye so aguso erade sane be hwe man wo man mobo na semfunso bi mpo na aba erade fakeye na sa to renchemi ekosui papa yifri yenso yeguso ye wonim ye bekoso aba wonim efisi ye ni baabi akọ ye ni nyame bi ebetimi asu afre no Ghana fo de ye jiudi ye nim sa opɛ woni nyankopɔn a obetimi age wo man yi e de esi onom enti Awurade brɛmu bi ye da wase se empire bi watie na ne esi ye ye gitum pa se Awurade obɛya dom ne bi nsi bi e wo Yesu din mu na fe abusua no so Awurade tekyerɛ mo re oni ɔre tekyerefo pa wo yire a wo gya na kyire ne ma Awurade tekyerɛ mo re ne bo abusua no ho ban se be ya to rentim se bi ensi bi eda se papa so etie me mpa ebo na no pa e wo Yesu din amen. Amen. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempire, founder leader, my Glorious Word and Power Ministries International. And I know